kita mga anak sa atong buhay nga Diyos, madaogon mga igsoon. Amen? Amen. Hallelujah. Ato sa simbahon atong daikon mga igsoon. Yes, Jesus. Your light broke through my night, restored exceeding joy. Your grace fell like the rain and made this desert leave. You have turned my mourning into dancing. You have turned my sorrow into joy. You have turned my mourning into dancing. You have turned my sorrow into joy. Salamat, Lord. Hallelujah. Lord, imong gi-overcome, Lord Jesus, ang mga kagulaanan. Hallelujah. Your hand lifted me up and stand on higher ground. Your praise rose in my heart and made this valley sing. You have turned my mourning into dancing. You have turned my sorrow into joy. You have turned my mourning into dancing. You have turned my sorrow into joy. Hallelujah. Atong sayawan itong buhay ng Diyos may son. Oh, Jesus. This is how we overcome. This is how we overcome. This is how we overcome. Yes, Jesus. This is how we overcome. 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 You have turned my mourning into dancing. Yes. You have turned my sorrow into joy. You have turned my mourning into dancing. You have turned my sorrow into joy. Hallelujah. We thank you, Jesus, sa kagawasan. Hallelujah. Jesus. Tapos kang daigong, Lord. Hallelujah. Gawas ng ko na masimba sa ngalan mo, Jesu Cristo. Gawas ng ko na masimba sa ngalan mo, Jesu Cristo. Sa kagadaya ka wala dun, sa kalipay manong kasakit, walay paruba ng aking pagsigit. Gawas no! Gawas no! Mulog suko kaya kumalik pa yun. Gawas no! Masigit ko kaya kumalaugon. Sigit sa kagawasan, sigit sa kadaugan. Yes, Jesus. Musigit ko sa kaluwasan, sa kadaugan, yung lihatag diri ka namo, Lord. Hallelujah. Gawas ng ko na musimba sa ngalan mo, Jesu Cristo. Gawas ng ko na musimba sa ngalan mo, Jesu Cristo. Sa kagadaya ka wala dun,
sa kalipay man o kasakit, walay pagubad ang aking pagsigit. Gawas mo, bulok suko, kaya kumalik payong. Gawas mo, musingin ko, kaya kumadaugong. Singit sa kagawasan, singit sa kadaugan. Gawas nun, hallelujah! Gawas mo, bulok suko, kaya kumalik payong. Gawas mo, musingin ko, kaya kumadaugong. Singit sa kagawasan, singit sa kadaugan. Yes, Jesus! Oh, yes, Lord! Yes! Pagbayakan ni Lord God, ihakan ni mo. Oh, Jesus! Gawas mo, bulok suko, kaya kumalik payong. Gawas mo, isingit ko, kaya kumadaugong. Singit sa kagawasan, singit sa kadaugan. Singit sa kagawasan, singit sa kadaugan. Singit, singit sa kagawasan, singit sa kadaugan. Yes, Jesus! Hallelujah! Salamat, Lord, sa kadaugan, sa kalawas, sa kasuluwasan, Lord Jesus. Lord, imong gihatag sa matag usa. Hallelujah! We praise your name, Lord Jesus. Oh God. Oh God. Kitungod sa imong ngalan, Lord Jesus, kami na ay kadaugan, Lord God. Ug Lord, amo kang simbahon, Lord Jesus. Hallelujah. Kanimo lang ako magasimba, gamhanan nung puno ka sa grasya. Dilig sa piyang mga butang ning kalibutan, alagaran ka. Kanimo lang ako magasali, sa ngalan mo ako magasampi. Dilig sa piyang mga butang ning kalibutan, alagaran ka. Sa ngalan mo, Jesus, may kadaugan. Sa ngalan mo, Jesus, may kaayuhan. Bisan pa sa bisan unsang pagsulay, bisan pa sa bisan unsang kalisod, kung sa ngalan mo musampit ko, anak ka, anak ka. Kanimo lang ako magasimba, gamhanan nung puno ka sa grasya. Dilig sa bayan, dilig
sa payang mga butang ning kalibutan. Alagaran ka, oh, sa ngalan mo, Jesus, may kadaugan. Sa ngalan mo, Jesus, may kaayuhan. Bisan pa sa bisan, punsang pagsulay. Bisan pa sa bisan, punsang kalisod. Kung sa ngalan mo, musapit ko. Anak ka, anak ka. Sa ngalan mo, Jesus, may kadaugan. Yes, Jesus. Sa ngalan mo, Jesus, may kaayuhan. Bisan pa sa bisan, unsang pagsulay. Bisan pa sa bisan, unsang kalisod. Kung sa ngalan mo, musapit ko. Anak ka, anak ka. Lord Jesus, oh God, we thank you, Lord, sa pribilehiyo, Lord Jesus, na Lord, makagamit sa imong ngalan. Na Lord, kami na ay kaayuhan, kagawasan, o kadaugan, Lord God. Hallelujah. We praise your name. Sa ngalan mo, Jesus, may kadaugan. Sa ngalan mo, Jesus, may kaayuhan. Bisan pa sa bisan, hunsang pagsulay. Bisan pa sa bisan, hunsang kalisod. Kung sa ngalan mo, musapit ko. Yes, anak ka, Lord. Anak ka, anak ka. Sa ngalan mo, Jesus, may kadaugan. Yes, Lord Jesus. Sangpita ang ngalan sa buhi nga Diyos, mga isuon. Kadiha kaniya na ay kaayuhan, na ay kadaugan. Oh Jesus, sa bisan, unsang kalisod. Kung sa ngalan mo, musapit ko. Anak ka, anak ka. Yes, Jesus. Hallelujah. Lord, salamat, oh God. Oh God, Jesus. Oh, mapagdiday ka, mapasalamatan, Lord Jesus. Hallelujah. Oh God. Oh Jesus. Salamat, Lord. Lord, dili ka bayran, Lord Jesus, imong kaayo diri ka namo, Lord God. Lord, bisan kami dili angay. Pan Lord, anay mong gugma diri ka namo, Lord Jesus. Ang imuhang grasya, Lord God. Ug Lord, usa ka maayo ni ini, Lord God, dili kini mawagtang, Lord Jesus. Nga Lord, kaming imong mga anak, privilege
makagamit sa imong ngalan. Batok sa mong mga kaaway, Lord God. Lord, batok sa mong kasakit, Lord Jesus. Lord, kung unsa man ang ihatag sa kalibutan, diri ka namo, Lord God. Salamat, Lord God, nga Lord, ikaw nagapaminaw. Lord, ikaw kanunay nga nagtanaw ka namo, Lord Jesus. Nga Lord, sa luyos sa mong kasaypanan, nga Lord, sa luyos sa among kahugaw, apan ikaw ang Diyos na pabilin. Ikaw ang Diyos nga napabilin kaniya atog hantod sa kanunay, hangtod sa hangtod, Lord God. Ikaw igsoon sa among nahimutangan. Wala ko nasayod kung unsa among gisagubang karon. Apan ang Dios nasayod. Nasayod ug nasayod sa imong dughan, sa imong hunahuna. Ug igsoon gitagaan kag Dios. Dios nga gamhanan. Dios nga kasaligan. Sa mga igsoon, gihagit ko ikaw. Isulti sa Diyos ang tanang mga pagdayig, pagpasalamat. Kay naay gahom ang iyang pangalan. Amen! Hallelujah! Oh, we praise your name. Jesus, ibungat yung mga pagdayig sa tumbuhin ng Diyos, mga igsoon. So great, you're so powerful, Lord. You deserve all the glory, all the worship. Sa makaos sa atong kantahon, ang chorus. Padunggay mo ang kalagigsoon. O i-declare nga sa ngalan sa itong buhay nga Diyos, naay kadaugan, naay kaayuhan. Amen? Hallelujah! Sa ngalan mo, Jesus, may kadaugan. Yes, we declare. Sa ngalan mo, Jesus, may kaayuhan. We thank you, Lord. Bisan pa sa bisan, unsang pagsimay. Amen. Dili kini babag, Lord God. Bisan, unsang kalisod, kung sa ngalan mo, musangpit ko. Di ka pakyason sa buhay nga Diyos. O gana siya sa kanunay, sa mga kiliran ng igsoon. Sa ngalan mo, Jesus, may kadaugan. Sa ngalan mo, Jesus, may kaayuhan. Bisan pa sa bisan, unsang pagsulay. Bisan pa sa bisan, unsang kalisod, kung sa ngalan mo, musangpit ko. Ito pagpakat ang buhay ng Diyos, Mason. Hallelujah. Salamat sa Ginoo nga kaigsuunan o akong giawhag ang tanang mga batan-on nga ari gyud mo sa atubangan maglingkod.
walay maglingkod sa luyo. Kay para ang tanan makasalo gyud sa pulong sa Ginoo. Hallelujah. Kumusta mga kaigsuunan? No, ako mapasalamaton gyud sa dili pa ko mo share. Mapasalamaton ko sa Ginoo kay giayo gyud ko niya. Hallelujah. Kuan gyud sa Ginoo ang akohang balatian. Hallelujah. So nini kagabion mga kaigsuunan, magampo sa ta. Hallelujah. Mamarug ta mga kaigsuunan kay halang dun og balaan ang Dios nga atohang gituboy karong kagabhion. Hallelujah. Amahan nga balaan, Dios ka nga walay sama. Ikaw ang takus ug angayan gayud Ginoo nga simbahon, pagaludhan, pasalamatan Lord sa tibuok namong kasing-kasing. Ginoo nini kagabion among gi-welcome ang imong presensya, ang imong balang espiritu Ginoo nga magapamuhat kini sa tagsa-tagsa namo kakasing-kasing ug hunahuna o Dios. Gitugyan, gisalig namo ang tanan o Dios. Diha kanimo Ginoo, Lord ang imong pulong nagaingon nga mudangup gayud diha kami kanimo o Dios kay ikaw lamang gayud Ginoo ang kaluwasan Ginoo. Busa Lord ining kagabion nagaampo ako. Lord nga ubani kami sa amohang pagpaambit Lord or sa among pagkaon Lord God sa imuhang pulong Ginoo nga mao gi nagdala kanamo ug naghatag kanamo Ginoo Lord og kagawasan, kamatuuran Ginoo sa amuhang kinabuhi. Busa Lord, dalaygon ka. Salamat sa makausapa. Lord, akong gisalig, gitugyan ang tanan sa akong kasing-kasing unahuna, ikaw Ginoo magahari nini, ikaw Ginoo magadihog Lord God sa akong mga baba sa imuhang pulong nga masalo gid ni sa imuhang mga katawhan ini kagabion. Sa makausapa ang tanan dungog ug himaya Lord kanimo lamang in the mighty name of Jesus. Amen. Hallelujah. Nini kagabion mga kaigsunan dili na ko mo pa ligoy-ligoy pa kay murag ang oras alas 8:04 na nya murag pag ako rabay mo barog dili kay tagdugay ra mahuman. Hallelujah. Ang title or ang uluhan sa ako ang i-share niining kagabion mga kaigsuunan is Look to God or Look unto God. O ang verse mga kaigsuunan naa sa Isaiah 45 verse 22. Unahon nato ang English mga kaigsuunan nagaingon ang pulong sa Dios. Look unto me and be saved, all you ends of the earth, for I am God and there is no other. Sa Bisaya pa, dangop ka nako aron maluwas kamong katawhan sa tibuok kalibutan, kay ako man ang Dios ug wala nay lain. Sa dihang namalandong ko mga kaigsuunan, niini nga verse, grabe gyud kay ingani man gyud mga kaigsuunan. Last Wednesday unta na ang akohang share pero kay sa ako laging panglawas dili gyud makaya nag-andam na gyud ko og mensahe sa Dios niadto nga time dili ni siya mao gitagaan ko og pahulay sa Ginoo usa ka semana sa akong pag nisikay-sikay man ko nagluto ko naninda ko og karinderya diha ra pod sa amoa. Gitagaan ko og kapahulayan sa Ginoo sa akong panglawas kay nitaas gid ang akong dugo. Unya sa dihang gipapahulay ko og 1 week sa Ginoo, wala jud ko magluto kay gipapahulay gid ko niya sa akong panglawas. Namalandong gid ko sa Ginoo mga kaigsuunan. Nangayo gid ko og giya sa Holy Spirit ba niini nga pulong kay sa dihang nagpakli ko sa akong Bible kay naa man jud ko devotional. Nakita na ko, wala lang na ko madala mga kaigsuunan, kana bitong bookmark. Oh. Sa dihang namalandong ko, nangayo dyan ko giya sa balang spirito niya. Kinigyod nga word mga kaigsuunan, look unto me and be saved all you ends of the earth, for I am God and there is no other God. Giremind ko sa Ginoo mga kaigsuunan ba nga, sa kinatibukan sa akong kasing-kasing nga, unsa gidi ay kaimportante sa usa ka tawo nga adunay gid siya'y relasyon kanang bitong pag-ila adunay siya'y gisapot ang akohang laptop adunay gid siya'y relasyon pagbalik diha sa buhi nga Dios mga kaigsuunan kay ang pulong sa Ginoo sa kunang giingon nag-remind gid ni siya diyot lang mga kaigsunan ni kakay
isapot gid ang akong sa ako nang giingon nga sa dihang namalandong ko na nga ko giya sa balang espiritu, unsa gid ka importante sa tao nga makaila, makabaton og relasyon sa iyahang magbubuhat. Nakuha ninyo mga kaigsunan, unsa gyud kaayo ka importante kay ang pulong sa Ginoo nag-remind man ni ani nga siya lamang ang naghatag og kaluwasan kung ang tao mudangop diha kaniya. Kay kini bitaw nga verse naghatag og kamatuoran, paglaom og grasya. Kay kung inyo basahon sa unahan ani nga verse mga kaigsunan sa Isaiah, naghisgot kini sa dili pagka-Dios nun. Sa pagka-grabe nga pagka-idolatros gyud sa mga tao ani nga panahon. Mga kaigsunan, apan ang grasya nagtanyag og eternal salvation sa pulong nga look unto me. Or sa Bisaya pa, dangop kanako. Kana nga word mga kaigsunan, dako gid kani siya impact, dako gid siya kahimuan mga kaigsunan sa kinabuhi sa usa ka tawo, sa kinabuhi sa usa ka binuhat sa Dios nga nahilayo diha kaniya. Kining sa ako nagingon pag-ambitan ni nato nga pulong sa Dios kay kining pulong nga nagtanyag og kaluwasan, paglaom og kinabuhing walay katapusan sa matag usa nga mudangop sa Ginoo. Og nini kagabihon adunay tulo ka punto lamang nga akong ihatag nganong kinahanglan manggayud ang usa ka tawo mudangop diha sa Ginoo. Siguro mo ingon na mo nga luwas naman ko nganong mudangop pa man ko sa Ginoo, nga luwas naman ko. Mga kaigsunan, ang pulong sa Dios nagaingon nga kinahanglan ta mudangop sa Ginoo alang sa kaluwasan sa atong mga sala. Kay naa pa man ta niini nga kalibutan mga kaigsunan, mapakyas pa man ta. Nanghisgot or nahisgutan na ni nako mga kaigsunan sa akong mga wali nga ang sala, maugid na siya ang, tungod sa sala, ang tao nahimulag sa buhi nga Dios. Sakto ko? Nahimulag ang tao sa buhi nga Dios o ang sala mo'y ugat gyud sa tanan nato nga mga kapakyasan, kasamok, kahadlok sa atuhang kinabuhi or even sa tibok katawhan sa kalibutan mga kaigsunan. Kay giingnan naman ta sa Ginoo nga ang sala maugid ang nagpahilayo nato sa himaya sa Dios. Nawad-an, nahilayo ta sa himaya sa Dios. Ug ang matag usa nasayod na ni ani nga ang bayad sa pagpakasala maugayod ang kamatayon. Ug ang kamatayon mga kaigsunan, maunay nagsakit, nagtorment sa matag usa ka nato or sa matag usa, especially katong walay pakigrelasyon sa Ginoo. Nganong naghisgot man ko ni ani mga kaigsunan. Kaysa kung nag-iingon, dili lang para nato ang kaluwasan. Ang kaluwasan naglangkob na sa katauhan, sa tibuok kalibutan. Pero naatay yawi ni ana. Ikaw naluwas na karon, naakay susi, naakay yawi ni ana. Unsaon nimo pag-share ang kaluwasan ngadto sa mga katawhan nga wala pa mudangop, muila, mubalik sa Dios nga iyahang manluluwas. Kay nasayod po ta mga Kristohanon nga walay lain ngalan nga gihatag sa Dios. Hallelujah. Ngadto sa katawhan nga mooy makaluwas ka nato, kundili ang ngalan lamang ni kinsaman? Ni Hesus Kristo. Diba? John 14:6. Ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kung dili pinaagi kang Ginoong Hesus Kristo mga kaigsunan. So, sa ako nang giingon, ang pulong sa Isaiah 45:22, gamay ra tuod na siya, usa ra tuod na ka verse mga kaigsunan, pero dako gyud na og impact sa kinabuhi sa katawhan. No? Kana nga verse na nag-ingon diha nga siya lamang ang kamatuoran, siya ang paglaom, siya ang grasya nga nagtanyag og eternal salvation kung ang tao mudangop kay wala ana maghisgot mga kaigsuunan no sa
kita mga Kristohan kun dili sa tibuok kay dili gipadayag sa Dios nga ang tanan sa akong giingon ang tanan nakasala og deserve gyud og eternal death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ his son our Savior. Busa kinahanglan nga budagop gayud kita sa Dios alang sa kapasayloan sa atuhang sala. Nakuha ninyo mga kaigsunan nga ang pulong sa Ginoo ba niining kagabion nagsulti gud siya dili man lang gud sa mga Israelita kini nga verse sa Isaiah. Nagaingon siya nga tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Mahari ka, maprinsesa ka, marayna ka, madato, mapobre, matimawa mga kaigsuunan. Kinahanglan kita nga mudangop muila sa bugtong nga Dios nga maoy naghimo kanato. Nakuha ninyo? Kay kung ang tao dili mo ila, especially karon nga generation, especially gyud karon nga grabe na gyud ang kalibutan, grabe na kadautan, grabe na left to right makita ninyo unsa kadautan ang kalibutan. Kung ang tao magpasulabi na lamang sa iyang pagpakasala, unsa may iyang matagamtaman, di ba? Eternal separation diya sa Ginoo. Kung ikaw Kristohanon, nakadungog na ka sa mensahe sa kaluwasan ug wala kay gibuhat mga kaigsuunan, daga, ang pulong sa Diyos nagaingon nga, manubagta. Muna nga kinahanglan, nga sa dihang mudangupta sa Diyos, aron kita makabaton, aron kita mahawas ni ining makasasala nga kinaiyahan mga kaigsuunan. Kinahanglan gyud ta nga mutikluhod, muila, mubalik. Kay nahilayo man ang tao sa himaya sa Dios ug ang dalan, ang kamatuoran ni ana mga kaigsunan, ang way ni ana dito sa Amahan is pinaagi lang sa iyang bugtong anak nga mao si Ginoong Hesus Kristo. O ang kaluwasan makaplagan lamang diha kang Hesus Kristo. John 3:16 na-memorize na ninyo, no? Kay gihigugma sa Dios ang unsa man kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili malaglag kun dili unsa man makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Busa mga kaigsuunan, ako thankful kay gipanalanginan ni nga church ug multimedia nga dili tanang mga church nga naka online kanang bitong naay sa pa nga na, kanang online bitaw no, dili tanang church mga kaigsuunan. Bless ang God of glory kay gisangkapan ta sa Ginoo ug dili nako sayango ni ining kagabion mga kaigsuunan, especially katong nagalantaw, nagapaminaw ni ini nga telecast ni ini nga video mga kaigsuunan nga kinahanglan kita nga mga tao, kinahanglan gyud especially katong naglibog pa, wala masayod unsay asa siya paingon, unsay sitwasyon karon sa imuhang kinabuhi mga igsuon ko nga ikaw magalantaw. Kay nasayod ko, nakakita ko sa YouTube ani na ako'y mga friend nga gisungog gani kung kanang nakita ko no kunila sa kanang sa diri sa pag-share. Nasayod kong ang Ginoo mugamit gayud mga kaigsunan, dili gid nako ni pakyason. Hallelujah. Kay nagaingon ang pinadayag 3:20 niining kagabion kadtong nagalantaw nakadungog niining nga pulong sa Dios. Ang Dios mao na ni ang higayon nimo igsuon. Mutan-aw ko nimo diha kay nasayod ko dili ni kawangon sa Dios kay ang tanan nga iyang gi-prepare karong ka gyabhion iya gining panalanginan, iya gining gimugna mga kaigsunan. Nagaingon ang pulong sa Dios, nagatindog ako sa pultahan ug nagtuktok sasaman sa inyong sa atong kasing. Kung may makadungog sa akong tingog ug muabli sa pultahan, musulod ako sa iyang balay ug makigsalo kaniya ug mukaon siya uban kanako. Igsuon niining kagabion, kung wala pa'y kasiguruduhan ang imuhang kaluwasan, naglibog pa ka, kung asa ka padulong, inigkawala ni imo ni ining kalibutan na. Kay ang mindset ra ba sa tao, pag mamatay na,
especially katong wala gyud pakig or walay pagkaila sa Dios, ang mindset pag matay lang, wala na. But wala sila masayod nga sa pagkahuman sa imong kamatayon, naa didto ang unsa man dako gayud nga pag-atubang nimo sa imuhang kinabuhi ngadto sa imuhang magbubuhat. Mga igsuon, ang pulong sa Dios nagaingon sa 1 Juan 1:9, mo-focus ako mga kaigsuonan sa mga dili Kristohanon nga magalantaw niini nga video mga kaigsuonan. Apan kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, siya nga matarong ug matinumanon sa iyang saad, mupasaylo gayud sa tanan nga mga sala ug maghinlo sa tanan natong mga kalapasan. Kay ingon ang 2 Peter 3:9, dili buot ang Dios nga may usa ka nato nga malaglag, kundili ang tanan maghinusol ug mubiya sa ilang mga sala. Dili ni sulagma mga kaigsuunan nga nakabati ka. Dangop sa Dios mga kaigsuunan. Dangop kang Kristo Jesus alang sa imuhang kaluwasan. Repent, no? Hinulsuli, matupa ang pulong sa Dios kung isugid nato ang atong mga sala, siya nga matarong og matinud-anon, matinumanon sa iyang saad, mupasaylo gayud sa atong mga sala. Roma 10:9-10. Maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo og sa kinasingkasing mutuo ka nga gibanhaw siya sa Dios. Hallelujah. Gihimo kitang matarong sa Dios kay nagtuo man kita sa kinasingkasing gayud og naluwas kita kay gipahayag man nato kini. Reminder pud ni sa mga Kristohanon. Ato gyud na siyang memorizon. No? Ato nang ibutang sa atohang kasing-kasing mga kaigsuunan kay dako gyud na og kahimuan mga kaigsuunan. Kana lang nga mga verses i-share na sa imong mga igsoon, i-share na sa imong kauban sa trabaho. Kung nakakita ka nga dili na maayo ang ilahang pagkinabuhi, dili na sakto, wala sila pakigrelasyon sa Ginoo, igsuon, sultii sila. Kay may yawi man ka, may susi man ka, nga mo share sa pulong sa Ginoo. Dili gyud ko kalimot niya ang mga kaigsunan. Mo bitaw na malandong ko sa Ginoo, Lord, usara man ka verse. Pero gipadayag sa Ginoo, usa lang tuod na ka verse. Mo man ni ako hinumduman sa nag-eskwela ko sa Bible school ba na usa ka pastor, American pastor to siya nga nagaingon siya nga usa lang tuod na ka verse mga kaigsunan, pero dako na og kahimuan, muluwas na og minilyon, muluwas na og thousands kung ikaw imo nang gamiton. Dili ka kay niini nga panahon, dili na gyud ni panahon sa mga Kristohanon nga magpakahilom. Dili na ni panahon sa mga Kristohanon nga maulaw. Share mga kaigsuunan. Ang pulong sa Ginoo nagatanyag na gyud karon. Wala mong matingala nga dali ra kayong panahon, dali ra kayong adlaw. Alas 12 pa gani, naglingkod-lingkod lang ka, nagtanaw kag TV, natingan ko, alas 4 naman. Gipaspasan sa Dios ang, unsa man? Adlaw, wala mo kabantay. Ug nagkagrabi gayud. Mga kaigsunan, sultian nato sila, nga ang Dios nahigugma kanila, ato silang ingnon, balik. Ang Dios andam nga mudawat sa atohang mga kapakyasan. Mo bitaw na, kung ikaw pod nga Kristohano na, dili po ta magpakumpiyansa. Nakasinati, nakasagugma sa Ginoo, apan tungod sa gibati nimo nga kapakyasan nga nakasala ko, dili naman ko worthy nga mo balik pa oy. Ingani ra ba ni kasagaran mga Kristohano na maulaw na mo balik sa Ginoo. Di lang kasimba og pila ka Domingo, di na ko mo adto kay unsa kay kasulti sa mga kaigsuunan. Ayaw mga kaigsuunan. Simba. Dangop sa Dios, tikluhod, no? Kung gibati nimo nga wala na kay gana, gibati nimo nga murag nahilayo namang gyud sa Ginoo mga kaigsunan sa akong pagpangalagad, balik sa Dios. Dangop sa Dios, ayaw ibaylo ang Dios niining mga butang niining kalibo tana. Kay siya lamang ang unsa man
kaluwasan. Siya lamang gayod, diha lamang kita makakaplag og tinuod nga kinabuhi, mga kaigsuunan. Isaiah 55 verse 6, mga kaigsuunan, nagaingon ang pulong sa Ginoo. Dangop sa Ginoo samtang may panahon pa. Sangpita ninyo siya samtang siya duol pa. Nakuha ninyo, mga kaigsuunan? Mintras naa pa siya, mintras nakadungog pa, mintras may panahon pa, mga kaigsuunan, kita nga nawad-an nagkadasi, kita nga nawad-an nagkalipay, dangop kita sa Ginoo, mga kaigsuunan. Pabiya ang mga dautan sa ilang mga salaw, ipasalikway ang makasasala. Na ipasalikway sa mga makasasala ang ilang mga daotang hunahuna, pabalika sila sa Ginoo aron kaluy-an sila, pabalika sa atong Dios kay andam siya nga mo pa saylo. Hallelujah. Mo na, mga kaigsuunan, nganong mudangop mangyud ko sa Ginoo? Tungod kay siya man ang kaluwasan, siya man ang makapaglimpyo sa atuhang mga sala. Ang ikaduha, mga kaigsuunan, nagtanaw ko sa oras, paspas kayong oras. Dangop sa Dios aron ikaw makasustinar. Aron ikaw dangop sa Dios aron ikaw makasugakod ug makalahutay sa imong unsa man paglakaw niini nga kalibutan. Kinahanglan gyud igsuon nga mudangop ta sa Dios aron makasustain kita, aron makapadayon kita sa paglakaw niining kalibutan na. Ayaw pagpakumpiyansa, ayaw pagsalig sa imong kusog, sa imong bahandi. Kinsa may source sa tanang panalangin, kinsa may source sa tanan nga naa ka karon, di ba ang Ginoo, mga kaigsuunan? Hinumdumi igsuon na sa dihang nahimo ka ng anak sa Dios, target ka kanunay sa kaaway. Mao na nga kanunay gyud ta naka-plug in sa power nga mao si Jesus Christ, kanunay ta naga-plug in sa nag-sustain, nagsuporta aron kita dayon sa paglakaw, mga kaigsunan. Dili man, for example lang ha, di ba ang usa ka pamilya, dili siya makasustain, example ni, ang usa ka pamilya, dili ni siya makasustain kung wala ang tabang sa matag usa. Dili kanabitang makasugakod ang usa ka pamilya kung walay gugma, walay pagsinabtanay, walay pagtinabangay, ug labaw sa tanan kung walay Kristo nga mao'y pundasyon sa ilang kinabuhi. Matud pa sa kalibutanon nga word, gubot pa sa lukot ang pamilya nga walay Kristo sa kinabuhi, mga kaigsunan. Na nakuha ninyo, mga kaigsunan, or paspas ra ko. Kini nga church, ang ministry sa God of Glory, dili ni makasustain, dili ni magpabilin nga, mo 32 naman ta, pastor, no? 32. O ha? Kining God of Glory, dili ni muabot og 32 years kung wala ang Dios nga maoy nag-sustain niini, nagpadayon niini, nagsuporta niini, mga kaigsunan. Makapadayon or magapadayon kini, makasustain kini, pinaagi pod sa inyuhang paghatag. Dili lang sa panalapianon ha, kay ang mindset ra ba sa tao, panalapianon dayon. Dili, mga kaigsunan, makasustain ang God of Glory, dili lang sa panalapianon nga gihatag ninyo. Makasustain kini, pinaagi sa inyong suporta sa pag-ampo. Makasustain kini, pinaagi sa inyong pagtabang sa mga buluhaton. Makasustain kini, mga kaigsuunan, diha sa pagdasig, sa isig ka magtotoo. Amen? Mauna nga, makapadayon yun ang buluhaton sa Ginoo kung ang matag-usa, ang mga leaders, niini nga church, dili pod sila makasustain kung walay support system sa ilahang mga grupo. Ikaw kuno leader, unya wala kay support system sa imong makasustainer ka? Muundang ko oy, akura,
Namingon ra ba dayon ta nga, me and my God. O lagi me and my God, but ang Dios nagahatag man pud og unsa man katawhan nga mo mukuan pud sa imuha mga kaigsoon aron maka sustinar ka sa imuhang paglakaw nga Kristo hanon. Mao pod igsuon kita matag usa ini kagabion. Dili ta makasustinar kung dili ta kanunay maka-plug in sa atuhang magbubuhat. Kamo mga estudyante, dili man mo makasustinar sa inyong pag-eskwela kung dili mo unsa man mangayo og tabang og giya sa Ginoo mga kaigsunan. Dili mo makasustinar sa inyong eskwela kung dili pud mo makamao maning kamot sa inyong kaugalingon. Busa niini kagabion mga kaigsunan, mudangop kita sa naghatag, sa nagsuporta, nagprovide, ug dili gyud ta mulunga sa atohang magbubuhat. Amen? Hallelujah. Ang Psalms 55:22 nagaingon, cast your burdens on the Lord, and He shall sustain you. He shall never permit the righteous to be moved. Naanaganita sa mga murag something wrong na gyud mga kaigsunan, or dili lang wrong nga murag gibati na gyud tag mga lahi na gyud mga kaigsunan, itugyan gyud sa Dios ang imong mga kabalaka kay siya unsa man nagatiman siya maglig-on kanimo, dili gid siya mutugot nga mabuntog ang mga matarong. Hallelujah. Sumao na mga kaigsunan, hinumduman nato niining kagabion, God will sustain you in 3 different ways. God will provide for what you need. Dili ginakawangon sa Ginoo mga kaigsunan kung ikaw nining kagabion mudangop sa Ginoo kaysa lamang ang makahimo og makatabang nimo ni ana. He will protect you from harm and from enemies, and God will preserve you until He calls you home when your ministry is completed mga kaigsunan. So, look to God for sustenance. Dangop sa Dios aron makalahutay ka, aron makasugakod ka mga kaigsunan sa imong kinabuhi. Saad gayud sa Dios kanato sa Isaiah, dili na lang ko basahon kay hapit ng oras. Isaiah 46:4, basahan na lang na niyo sa inyong pag-uli. Even sa Moses nagpahinumdum sa mga sa Israel nga wala pa sila musulod sa promised land. Basahan na ninyo sa Deuteronomy 1 verse 31 o sa Psalms 37 verse 25. Isuwat ninyo mga kaigsunan, hinumdumin ninyo ang mga verses. O gusto pa gyud mo assurance nga ang Ginoo mo provide, mo sustain, o mo preserve ninyo, assignment niining kagabion. Basaha ang Psalms 121. Kana gyud mga kaigsunan, dako gyud na. Hallelujah. Og saad sa Ginoo sa imuhang kinabuhi. Grabe gyud, makaingon si ko, bitaw Lord, do, ikaw gyud ang nagsustain. Nganong nagpabilin ko karon nga Kristohanon. Kay kung dili sa imuhang gininhawa, kung dili sa imuhang tabang Lord, wala gyud ko. Ug dili ko mahimong Kristohanon kung wala ka magtawag ug magpili ka nako. Last mga kaigsunan, look to God for sanctification. Dangop sa Ginoo sa pakabalaan. Ang Dios lamang o siya lamang atong kadangpan o kasaligan sa atuhang pagkabalaan. Sa dihang giluwas kita sa Dios o gihimo kita niya nga bag-ong mga binuhat heading towards a new destination mga kaigsunan, wala lang ta niya gitawag, wala lang ta niya gipili, wala lang ta niya gimatarong, apan iya usab kitang gipabalaan alang sa iyang Nakuha niyo mga kaigsunan? Jesus Christ give us His promise. Mo ng Holy Spirit, kinahanglan gid ang naa kanuna ang balang espiritu sa atuhang kinabuhi. Kay siya man ang mag-guide, no? Promise the Holy Spirit to guide us to become more and more like Jesus in thoughts, in words, in deeds. That is the process of sanctification mga kaigsuunan.
Ako na lang ning gikuan kay murag oras mao na gyud. Og unya Hebrew 2:10-11, basahan ninyo, nothing and no one can help us this process but Jesus Christ mismo, si Jesucristo, mga kaigsuunan, nag-ampo sa atong sanctification before He went to the cross. Basahan yun na niyo sa John 15-19, mga kaigsuunan. Grabe gyud, ing anak ka kapalangga sa Ginoo, ing anak ka-importante sa Dios, mga kaigsuunan. Kay gihunahuna ka sa Ginoo, gihunahuna ka sa bugtong anak sa Dios, mga kaigsuunan. Basaha gyud na ninyo inig uli katong mga verses or i-recap ninyo, mga kaigsuunan. Ing anak gyud kamaayo ang Ginoo, bless kay ta, mga kaigsuunan, nga iya hatang gimatarong gibalaan alang sa iyang katuyuan. No, busa dili kita mulunga sa pagdangop diha kaniya. Jeremiah 1:5, nasayod na mo ni ana nga gitawag gipili si Jeremias ug gibalaan gyud siya alang sa buluhaton sa Ginoo. Unya bisan tuod, mga kaigsuunan, nga sa atong paglakaw nga Kristohanon, no, dili man gyud mao bitaw na ingnon ta sa mga dili Kristohanon nga gabiha ana nila pagkabalaan, oy wala man na sila pahulay adtong simbahan. Grabe ka Diyos nun ana nila, oy wala man sila undang og kuan sa Ginoo. Kuan na ninyo, mga kaigsuunan, nga mga Kristohanon ing nanaon ta. But salamat sa Ginoo, hallelujah, nga nakita sa mga dili Kristohanon nga nagkinabuhi ta sa pagkabalaan, mga kaigsuunan. Yes, niining kalibutan na, niining naapata sa kalibutan, may stumble man ta, ma-fail man ta, ma-fall man ta, but si Jesus nagsaad sa 2 Corinthians 12:9, mga kaigsuunan, igo kanimo ang akong grasya, kay sa imuhang kaluya, makita sa hingpit ang akong gahom. So nining kagabion, last mga kaigsuunan, remember gid ni, dangop sa Dios alang sa kaluwasan sa atong mga sala, ug walay lain gayud nga makaluwas kanako kanimo kanatong tanan sa penalty sa sala, mga kaigsuunan, nga mao ang kamatayon, destruction, everlasting torment from here to eternity. Number 2, dangop sa Dios aron makasugakod gayud kita niining journey nato, niining kalibutana. Wala ug walay lain nga makahatag nimo nako makaprovide sa atoang physical, emotional ug spiritual needs kundili asa man, si kinsa man, si Ginoong Hesukristo lamang. Walay lain nga makaprotect nimo sa bagyo sa kinabuhi, mga atake sa kaaway, nganhi sa atohang kalag, ug walay makapreserve nimo nako to reach the final destination nga mao ang langit, kung wala ang pag-sustain sa Ginoo nga makapadayon ka. Og last, dangop sa Dios alang sa pagkabalaan, walay lain nga makatangtang sa atohang mga sala, but the blood of Jesus Christ. No one can help us become more like Jesus but the Holy Spirit of God. So nining kagabion, mga kaigsoon, sa ako nang giingon nga mudangop kita sa Dios, muduol kita sa Dios, muila kita nga siya lamang gayud, hallelujah, ang kaluwasan. Nagtanyag siya sa tanang mga katawhan sa tibuok kalibutan, ug ikaw karon nga gipinili sa Dios, gipili sa Dios, may yawi usab ka nga mo share sa kaluwasan. Sultii sila nga nagpaabot ang Dios. Samtang may panahon pa, samtang makadungog pa siya, sultii ang atohang sakop sa panimalay nga mudangop ug muduol gayud kay siya lamang, walay lain nga Dios nga gihatag sa katawhan sa kalibutan kundili ang ngalan lamang ni Ginoong Hesukristo. Amen? Nakuha ninyo, mga kaigsunan, pasensya gid kayo kung napaspas lang kay murag ang oras.
murag ni lapas nako. Hallelujah. So, to God be the glory. Hinumduman nato Isaiah 45:22. Unsay ingon sa pulong sa Ginoo, look unto me and be saved. Siya ang kaluwasan. All you ends of the earth, for I am God and there is no other. Og diha na magtiwa sa iyahang anak nga mao si Ginoong Hesukristo nga bugtong natong manluluwas. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise God, kanindot sa pulong sa tong buhi nga Dios mga igsoon. O nindot kay paminawnungan niining kalibutan nga puno sa walay kasiguraduhan. Ang ato ang Ginoo mas mudangop kita niya. All the more nga mudangop ta sa tong buhi nga Dios. Amen. O ganita sa to ang praise report mga igsoon. Ato hinumduman nga ang praise report makadasig kay ni labi na sa katong mga tao nga naay mga gipangandoy nga ma-urge gihapon sila ba sa pagampo. So kisa ang una nga muhatag sa tong praise report? Si Inday Erica? Atong hatagan sa masibang pakpak. Lo. Mayong gabi na tong tanan maigsoon no di na ako pakyasan magpasalamat si Lord kay mayo kay siya sa akong kinabuhi kay kanang naabot na ko kuan 21 ka tuig diri sa kalibutan. Tiguang na gid salamat ko sa Ginoo kay pila na ka tuig diri sa church ba kung wala pa siguro ko na wala pa siguro mi na dakpan bitaw sa pulong sa Ginoo kay wa ka bog asa mi karon ba baka nga asa ni paniton karon kanang nakita na ko ba kanang maayo kay si Lord kay kanang isagawa sa mga kay makita nimo mga gagaw mga parente bitaw kanang sakit kay kanang sabot kanang makita kanila kanang wala bitaw sila kanang nakakuan sa kanang pulong sa Ginoo nya lahi ra bitaw sa amo nga kanang nakay Kristo sa imong kinabuhi ba kay kanang imuhang kasing-kasing ang imong kanang imong una-una ba kay kanang hapsay nagkalinaw bitaw nya kanang mukhaan ka ba kay kanang anong pilion man gid ang kanang kalibutanon ba nga di man jud kanang pilion ba nga muduol sa Ginoo kay total kanang sayod man ta nga kanang kung mo simba lang ikaw ug mudayeg sa Ginoo kay naman gid dira si Lord ba mauban bitaw nimo. Salamat ko sa Ginoo kay kanang gahapon kay kanang unexpected kayo kay kanang nay kanang hikay ba nga may hikay si mama. Salamat ko sa Ginoo sa mga mayo bitaw nga mga tao nga kanang naa bitaw kanunay nga mutabang kanang panahon nga kanang nay kanang sagpiton bitaw kay naara pud kanunay. Salamat ko sa Ginoo sa blessings sa tanan-tanan nga gibuhat sa among kinabuhi. Si Lord jud maayo kay sa tanan dili gid wala igong istorya bitaw nga imong ma-express ba kung unsa gid kamayo ang Ginoo sa kinabuhi nato mga Kristohanon. Samot na kanang unsaon na lang kahag kanang ibalik sa Ginoo ba magpadayon kita kanang bitaw magdayeg sa Ginoo atong painiton bitaw atong pagdayeg sa Ginoo kay nindot jud kayo kanang nakay Kristo sa imong kinabuhi ba kay lahi ra jud sa uban ba nga dili bitaw kanang Kristohanon. Salamat ko sa Ginoo na bless kay ko nga kanang na si Lord kanunay kanang panahon nga kanang sa akong pag-eskwela pod na si Lord nga nagauban nagatabang bitaw sa akong pagtuon sa pag part-time na ako trabaho, si Lord nagauban sa safety na ako, sa akong papa, sa akong mama. Salamatan ko sa Ginoo sa tanan-tanan gid nga kanang si Lord maayo gid siya. Salamat ko sa Ginoo. To God be all the glory. Amen. O kinsa mo sunod mga igsoon? Duha siguro? Si Brother Kaloy atong hatagan sa masipang pakpak. May gabi na Megson. Di ko na dugay-dugayon Megson. Akong pasalamatan sa Ginoo Megson kay first time bigi ko nakasuway Megson nga natabo sa akong ginabuhi ba nga kanang wako magdahom nga kanang Miyerkules ron ba kay pag-abot sa balay nanihapon ko nya wag gid sa akong unahuna ba nga Miyerkules paguman ako panihapon kanang nanglimpyo ko sa balay nya akong unahuna lami na kay katog nang wapot kay ba akong asawa kay naligo umpot siya nya wa ko mag-expect pod nga manglimpyo ko kay mahigda lagi ko kay kapoy ba trabaho karon kay pag-abot niya bago man siya may kay nalimpyo ka niko dali kay hapit ta malit ko Miyerkules meron di magsulutag jinina mo to na kayo ko nga Lord salamat Ginoo nga dunay mga panahon nga di ta kabantay siguro ang akong asawa may gigamit sa Ginoo nakana ko ba nga salamat kay Ginoo nga
kanang pwede ra unta sa kalimtan, pwede ra gid nimo ang imong pagpili ba nga magpili ka nga di lang ka mosimba tungod kay kapoy, pero sa tinuod maigsoon diha dapita maigsoon kung doon na kay kusog na ngay kas Ginoo, ma-encounter na nimo kay mga basic ra man kay na siya mao na og imo guna siyang tagaan og gayon ana musod nga maluya ka og kanang mabakanti na pud ang imong kuan ba mas mayo nga sa unsay mga bulhaton maka-attend kita og di na to maabsinan ma-Merkulis or ma-prayer meeting nindot kay maigsoon o mas sinati nimo ighuman sa anang week bitaw makay ka Biyernes naka-attend ka nya Domingo simba nindot kay ang panimbahon nindot imong pagdaig kay dili hawang ba murag puno ka nakapangandam ka ba og jay usa ka higayon maigsoon nga natulog ko maigsoon nakaingon ko nga naabot sa kong una-una ba nga wa ko kapangamdam dunay dakong linog maigsoon tinugi kayo nya petinan dinaganes mga tao kay ingon ko kanang unsa ka akong una-una ni nakaana ko sa akong galingon nga wa mo ko mawagtang kay atong nakita sa Facebook di ba kung mabalik kay Ginoo nawagtang man hana ba pero gubot kayo kanang dunalay mga tingog nga daghan ba nga imong masinati ba karon kay nakaingon ko maigsoon na mubati ta gadlo kay tao ra man ta pero kung imong basahon sa Biblia maigsoon kaning sa Psalm nindot man gini siya kay sa 121 hari sa city nagaingon ang pulo sa Ginoo nga ang Ginoo maoy manalipod sa tanang mga kadautan kain ko nga Lord salamat kay Ginoo nga bisag kita makistuhanon do na tay kahuyangon pero di ta ngay mabalaka kay ang Ginoo may atong kasaligan yan ang gihatag nato man nga kabaw ta nga gamhanan ta tungod sa gahom sa Ginoo di ta mahadlok ug unsay mga kaluyahon nato kahuyangon mga pangandoy nga angan tong kaputon di ta magbuot-buot og desisyon natong kagalingon mo na nga ato ging isalig sa Ginoo iya lamang tanang dugog ug himaya. Amen. O kinsa ang si Sister Hani atong hatagan og masipang pakpak maigsoon. Pasalamat ko sa Ginoo kay 1 year na since kanang ni-resign ko sa akong previous job niya. Kanang kuan ako home based or I can work anywhere anytime basta na internet. Nya nakapamalandong ko ba in the past few days na ang Ginoo matinud-anon jud kay katong naapak o kanang gamay pa ko nung teenager pa ko nangandoy ko na unsa na ayun na makahuman og eskwela actually di pa teenager kay naning man jud ko na bata no kailam jud mo na ako no pwede na ko bata naning jud ba na kanang gusto ko na makahumag eskwela aron makatrabaho tungod kay nakasudong ko unsa ka challenging ang mag-living by faith bitaw imong both parents kay nibiya sa profession aron mga lagad sa Ginoo. Nya nagid nay kana of course the Lord will provide but limited bitaw ang finances. Mao to na akong pangandoy jud pagkabata hantud ni dako ko na kinahanglan mo human jud kog eskwela aron makatrabaho og sakto. Yan, nagpasalamat ko sa Ginoo kay iyag yung gi-grant no na nakahumag eskwela mo na mga estudyante jud mo give up karon na sacrifice mag-enjoy ra gyud mo i-graduate ninyo ayaw jud mo give up mga students no bahalag ka po yung project assignment sige lang kay mo ani ra lagi mo sa inyong gipugas o kana ayaw jud let go sa inyong dream sa kinabuhi ha kana gyud i-embrace gyud na. Og tun man mga igsuon nangandoy kog work gihatag ni Lord akong first work naara diri sa Lapu-Lapu no nya nagprogrammer ko ato gihatag ni Lord akong bana kay dito mi nagkaila og ang second ako na job napulan ko sa kanang kuan kadang diri sa open bus is like ko island girl makay ko suway tag Singapore be o nya kay wala man ni fly kay di man kabubuton ni Lord so na back to kuan ko back to island. Nya gitugutan ni Lord na maka-open og business. So I like one, I like two. Nya no more I like I like you na lang nabilin ron. Nya kana bitong maka-achieve kag something then mo fail ka. Mura bitog ana gid ang life kay ang kinabuhi ana manggod kay kung flatline na ana dead na. So nangandoy ko nga makatrabaho balik. Nya ni shift og kanang unsa na kanang from programmer to project manager ako lang yung ipaundayon na mauna gina kay kapoy kay pinsan magsigig program ay developer naman ko no hay na ron
Ya, nakatrabaho ko sa Mandawi kay gusto kong syudad. Wa pa jud ko wa pa jud ko na kontento. Gusto pa jud ko masyudad. Adto jud ko sa Ayala Business Park. Bahalag tag duha ka oras biyahe traffic every day no. Padong dito 2 hours, pauli 2 hours. Kay kuan lagi kapuya isla na tagam 3 years kapin kapuya lagi sa traffic. Gi-construct wag ito ang repair ang first bridge. Nya, nangandoy ko sa Ginoo na, Lord, gusto na ko na mobalik kong trabaho sa Lapu-Lapu kay mo-settle down na ko. Gipray na kong maayo, grabe jud kay Ginoo kay gihatag niya, suma sa kong gipray na nas Lapu-Lapu, mas dakog sweldo, sumala sa ako ang expertise, gihatag ni Lord. Nya, for 8 years na ako didto. Gibless ko ni Lord didto na sana ang promotion na ang favor ni Lord na grabe jud kayo gid makita gid kayo ang grasya ni Lord. Unya nangandoy ko na Lord ganahan ako mag-work from home kay ako mga anak kinahanglan na atimanon. Nya nagtuo ko mga 3 years ako 5 years ako dito sa akong previous job. Pero gitugutan ni Lord na pandemic mo to na extend ko kanang 3 years na 8 years. Ug gihatag ni Lord sa sakto jud kay na timing na kanina work na naanak ko karon na maka-work ko remotely. Kay kita na siya sa unahan na need jud na mo as a family labi na sa case ni Lian. Kay kinahanglan jud mi like ganina dito mi sa Fuente nagpa-check mi sa Cebu Orthopedic Institute nya pag Friday gikan sad mi dito kay nagpa-check mi sa kanang bones ni Lian ba. Og kakita gyud si Lord daan sa dynamics bitaw per me mag-una gyud si Lord gyud na kung wala ko ani na flexibility sa work og dili lang sa flexibility dili lang sa work arrangement pati na ang income ang provision ni Lord nag-una gyud daan kay tungod ani na job maka extra income ni Ray kay pwede na ko siya ma-hire no as kanang developer so nami extra income. O grabe jud kayo ang Ginoo dili income aron ilaag but para kaliyan kay kita na siya daan. So pagka Friday mga igsuon so 1 year na ko 1 year na ko karon sa kanang akong job og pasalamatan ako si Lord ana. Pagka Friday nagpa-check mi sa Pedia Ortho kanang specialista sa bukog para sa mga bata. Nga mao to na gi-confirm na po sa kapila na higayon, gi-confirm na po sa lain na po na doktor, kapila na ni doktor, lapas siguro na po ka doktor ni Lian. Kanang dili gyud daw siya makalakaw kay walay nerves ang diri sa ubos. Bali floating kay wa man siya pelvis no, floating ang iyang bones diri sa tiil nya kuwang ba yan spine. Nya giingnan mi gi-refer na sa miglaing specialista nang gitawag og spine surgeon og didto mi ganina. Og nakana lang ko sa time sinuwa, grabe jud kaayo kay ako agad bitaw ton si Piat na gidugay-dugay nako og sukot ang akong gitrabahuan para kang Ray bali dugay na siya na isuktonon dugay na siya na nahumana ko anya ako agad tong kanang error nga gidugay nako og bill ya gahapon na nako gibil ya gahapon pud na bayran kay kita na is Lord na today need na mo ang money kay kinahanglan butangan og brace si Lian sa likod. Nga ang brace pa lang maigsuon kay 25,000 na diretso. Nga dili ditiaw no kay kanang masahan ba o kanang i-cast bitaw himuan magmuldi kanang butangan og plaster unsa na kanang murag semento ba ngana. Nya makuha after 1 month pa. Kay ganina ni ato mi sa kanang spine surgeon nya giingnan mi na ang iyang spine kay diri naman ato diri man no so naglutaw niya diri na iyang pelvis gamay ra kay na pelvis kinahanglan siya akong dili na siya butangan og brace paday na siya mag-protrude bali nag-ana iyang spine sa likod protrude meaning ni so nang bulge ni siwil ni siwil tibugol ba nagka-obvious na ang iyang tumoy sa iyang spine diri nya ang effect ana is that mamalnourish ang bata or prone siya sa mga infection because ang iyahang internal organs kay naipit. So ang intestine maipit, ang kidney maipit, ang tiyan maipit, muna dali ra mabusog, dali ra ma-bloated. So di ka kaon og daghan. So mao ni ang need po na mo napod may prayer request aside sa praise report nga
2 years from now daw, kinahanglan i-surgery si Lian. Butangan og pusti, iyahang diri screw, ang metal, sumpayan iyahang spine, i-connect sa katong gamay na pelvis na wala na complete og develop. Yan, naghisgot ta diri mga 6 to 7 digits, pero the Lord will provide. Nagtuota ng Ginoo mo tagbuan na tanan kay naguna na siya daan karong adlaw gani. Nya mo to mga igsuon na masyak pa ming rin na mao naman gid ni, di ba? Unsa pa man to mahimo, di ba? Look unto God ra gid tani. Nya atong gamiton ang katungod naghatag sa Ginoo na makasangpitan niya anytime ug siya gid mo tagbo. Nya mo to mga igsuon, mintras tanto kinahanglan siya i-brace. Wala gid sa plano nga ako patatong paskulahan niya, nagdadaan ako sa uniform. Nagdadaan ako sa akong laptop kay nanaganan ako kay half day ra unta ko. Nya nakuan man hinuon nalahos ba kay duol naman lang gyud sa fuente ang katong kuananan himuan nag brace kay customized man og nagpasalamat ko sa Ginoo nga si Lian wa galuhag pag kanang kas gipadapa siya gimasamasahan siya didto ana nya gitagbo ni Lord daan na nakadaon mi ganina unya kanang bali gifully paid na ni Lord daan ba sa wa pa mi kakita nga naaday na need kana bitang inana ka sovereign ng Ginoo nya ang akong work arrangement makatrabaho ra ko sud sa sakyanan bahalag lipong na kayo kasukaon dito sluyo kay sigluhag pero muning kamot ang trabaho kayo sa toy bayad di ba nya kanang ang ako po mga kauban sa trabaho kay ni sabot ra pud unya maka-deliver ra sa gihapon ko maski galipong-lipong likod niya bahala ga tantrum silian pag uli ang grasya ni Lord sufficient jud kaayo as in dili lang bitaw head knowledge dili ra pud sa madunggan ako sa uban but ako na experience mismo na sa kinabuhi ba munang kamo kung gikapoy mo sa kanang ka-give up na mo sa inyong mga challenges gidasig ta mo na ayaw mo give up kami gani nagrabe na kani left and right back and front up and down pa ni pero ang Ginoo man atong pundasyon siya man atong gialagaran ang sa toy number 3 gihisgutan ni ate ganina sa to dili pa ka mo go home until di ma-complete imong mission so mo man ni ang assignment ni Lord sa amo so amo ning i-embrace kay nagasaling man tanang Ginoo faithful siya. So kung unsa man na imong challenge karon chicken ra na imong Ginoo gamhanan na kaayo. Ya di pun nako ma-explain nganong na ay peace. Karon no? Makaratol ng 1 million makaratol ng hilabtan ang spine. Makaratol na tanan pero ang kanabitong dili mo masabtan na peace ni Lord ba na moy mo override sa ato ang limitations ana bitaw nya until na digyapon ko mo give up mga gyapon tag milagro sa Ginoo di ba kay wa man posible ni Lord who knows no na ihatag na ni Lord one click ra na isa ra na kakuan pitik ni Lord isa ra na kapamilok pwede na niya kompletuhon pero mo niya akong na-realize na karon mama naman jud ko no nya magdisiplina man gyud sa bata na ay times di ay na unsa na kinahanglan nimo tuyuan or pasagdan na imong anak mo go through ana na discipline or di lang discipline but mo go through ana na situation aron makatun siya kaysa comfortable siya nga di siya makatun murag inana bitaw niya muna ko na feel karon na gi-allow ni Lord na naana siya na situation sa among kinabuhi, among managtiayon. By the way, mag 9 years na mi ugma. Praise the Lord kaayo. Sa wedding anniversary na mo ugma. 9 years ago, may kitaan ni na problema, pero sige lang, si Lord. So, karang, kuan, bitaw, asa namang kuato nang magtang dayon ko. Nawagtang ko. Mana ni resulta, nag-CS. Asa na ko? Nawagtang jud ko. Disiplina, thank you. Thank you so much yet. So, ang kuan ba nag-allow ni Lord na mo go through ani aron mas makaila mi ni Lord first hand. And aside na makaila mi aron mapakita ug mapadayag ang iyang kagamhanan. Kung ihatag ni Lord ang milagro, praise the Lord. Kung dili, praise the Lord ra gyud gihapon kay ngano the more man mahimaya ang Ginoo na makapadayon bitaw tag pangalagad pinaagi ra pud sa grasya sa Ginoo. Ang uban na katong mga naglantaw sa palibot maka-realize na hala tinuod yung Ginoo gialagaran ani kay grabe man nagapanlihok si Lord sa among family gyud grabe jud kaayo ang dili lang sa finances no
ang tanan jud na aspect good ang saklo sa timing bitaw sa series of events, grabe jud kaayo gyud ang pamaagi sa Ginoo. Muna akong pagdasig na igo na praise report, igo na kanang prayer request na ayaw glunga, no? Nya magdinasigay ta kami kinahanglan mig prayer, kinahanglan mig pagdasig at the same time mo dasig pud wis uban, no? Mag-inampo ay ta. Kay igsuon man ta diha ni Kristo am ta nag-inusara ani atong journey aning kalibutan na. So kana mga igsoon mapasalamaton ko ni Lord nga kanang ani na pag saklo daan sa mga series of events, sa provision nga naguna sa nasa unahan na challenges. Sige lang, we will slay bigger giants this season, no? Ato ganing i-embrace unsay gi-assign ni Lord sa ato ka His grace is indeed sufficient for us na mahimong sa to perfect ang iyahang power, no, through our weaknesses. O kanang nasa mga revelation si Lord nako recently mga damgo gunsa maudi ay ni katong damgo nako pa nang anong si Hanilin maudi ay ni para kaliyan di ay ni na kuan kanang na situation mo na thankful ko ni Lord naka 1 year nako sa kanina work. Tomorrow, mag 9 years na miniri sa nag-advance na provision ni Lord. Bali, ang delay kay blessing di ay. So ako ning i-take the opportunity. Usahay, i-allow ni Lord ang delays kay naasiyay katuyuan. But ayaw og ka-discourage kay kana na delay blessing na siya in disguise. God is kanang preserving that provision. God is preserving that blessing. God is preserving that unsa imong gi-dream, imong gipangandoy for a specific and perfect time na tungod na sa iyang purpose. So mo na, di na may mag-question og why me, kay giwali naman ni Pastor James na may purpose si Lord. So embrace tani, no? Di na ta magkisi-kisi kay si Lord gud ni allow ani. So siya po mo tabang nato ani. Mo na himaya sa Ginoo ra gyud. Ang kadaugan mga igsoon, kadaugan sa usa, kadaugan sa tanan og nagpaabot mi nga Sister Honey mo balik diri og maghatag na pod og another nga praise report para kang Lian. Og mga igsoon, nagisgot man tag praise report. So, namay mga prayer request si Ate Honey. So, magkita-kita ta karong Bernes kay kaning praise report na to mga igsoon, mga tubag man sa to mga pag-ampo og encourage tag tanan nga mainampuon og karon akong gihangyo ang worship team sa pag-ari sa tubangan.